Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najopasnijoj namirnici u svakodnevnoj prehrani za koju vi nikada niste čuli. Ova namirnica je odgovorna za veliki broj bolesti svakodnevnog čovjeka i legalno se nalazi u mnogim proizvodima. Govorit ćemo koja je ova vrsta hrane, u kojim namirnicama ćemo je pronaći, kako točno utječe na naše tijelo sa znanstvenim dokazima, pa da bi danas u jednoj širokoj krasnoj emisiji saznali što trebate izbaciti iz svoje svakodnevne prehrane. Danas govorimo o jednom od najvećih prehrambenih mitova modernog čovjeka i o tvari koju mnogi od nas svakodnevno jedu, nesvjesni koliko je opasna. Svi znamo da je šećer loš. Uči nas se da izbjegavamo slatkiše, gazirane sokove i kolače, jer oni uzrokuju pretilost, dijabetes, upale i ubrzano starenje stanica. No ono što većina ljudi ne zna jest da postoji nešto još gore od šećera. I to nije neka egzotična kemikalija, nije rijedak sastojak iz laboratorija. To je ugljikohidrat koji se nalazi u gotovo svakoj prerađenoj hrani današnjice. Konzumiramo ga svaki dan iznova i iznova, u kruhu, jogurtima, žitaricama, pa čak i u proizvodima koji se reklamiraju da su zdravi ili fit. Ono što ga čini posebno opasnim je činjenica da djeluje brže i snažnije od običnog šećera i u trenutku kad ga odnesemo, on izaziva eksplozivne skokove glukoze u krvi, prisiljavajući gušteraču da proizvode ogromne količine inzulina i tijelo se tada nalazi u stanju metaboličkog škoka. Energija kratko skoči, a zatim naglo padne. I ovo sam rekao puno puta, moji dragi gledatelji, u zadnjih 7 godina. Jedna od najgorih stvari za vaše zdravlje je svakodnevno skakanje šećera u krvi i što više hrane i više namirnica dnevno jedete, vaš inzulin sve više i više skače, vaša gušterača, vaša jetra mora raditi puno više. I to mi možemo sve jako lako amortizirati kad imamo 20, 30, 40 godina, međutim poslije svega toga to postaje rapidno sve gore i lošije i upravo je poveznica ovog znanja i loše kvalitete ili nemogućnosti normalne funkcije inzulina u krvi definitivno jedan od glavnih uzroka svih ili većine kroničnih bolesti. Takvi skokovi, ako se ponavljaju dan za danom, godinama dovode do inzulinske rezistencije, masne jete, hormonalnog disbalansa i kroničnih upala. To je tihi proces, ne boli i ne osjeća se odmah, ali sa vremenom ova tvar razara metabolizam, jetru, crijeva i mozak. Uništava prirodnu ravnotežu hormona i mijenja način na koji naše tijelo koristi energiju. Najveća zabluda je što mislimo, ako ne jedemo šećer, jedemo zdravo. No ovaj ugljikohidrat skriven je pod raznim imenima, čini mnogo veću štetu, a mi ga unosimo vjerujući da činimo dobro za naše tijelo. Upravo zbog toga mnogi nutricionisti i znanstvenici danas smatraju najopasnijom hranom na svijetu. A u nastavku ćemo otkriti što je točno taj sastojak, kako djeluje u našem organizmu, gdje se sve skriva i kako ga možete prepoznati i izbaciti iz prehrane. I ono što mi prije svega ništa od ovoga ne znamo, ali industrije prehrane uvijek je bio u cilj samo što je veća moguća zarada. I kad vidite industrije prehrane sa jedne strane, industrije liječenja sa druge strane, dovele su do toga da mi imamo najviše u povijesti bolesnih osoba. I svake godine sve gore i gore, a u svemu tome vam je glavni uzrok i pokretač toga svega će biti loša prehrana desetljećima. I to mi danas praktično radimo zadnjih 30 do 40 godina i jedemo ovu visoko procesiranu hranu iz dućana koja se sasvim legalno nama prodaje, iako mi koji o tome jako dobro znamo, vodimo računa i studije pokazuju da mogu biti izuzetno štetni za naše zdravlje. Ono što danas nazivamo modernom prehranom često nije hrana u pravom smislu riječi. To su proizvodi oblikovani u laboratorijima, dizajnirani da traju mjesecima na policama, da izgledaju plivačno, da mirišu dobro, a da u isto vrijeme sadrže sastojke koje naše tijelo jednostavno ne prepoznaje kao prirodne.
A u središtu toga se nalazi nešto što se naziva modificirani škrob. Ajde molim vas, ovo dvije riječi jako dobro zapamtite. Modificirani škrob, koji ću danas emisiji jako detaljno opisivati, jedan od glavnih razloga zašto se svakodnevno bolesti, jer pogotovo što ovakvu vrstu hrane jedete svakodnevno. Ono što želimo reći, najčešće ga susrećemo pod imenom maltodekstrin, modificirani kukuruzni škrob, krumpirov škrob, dekstrin ili škrobni sirup. Zvuči bezazleno, zar ne? Ali upravo tu leži problem. Ti su oblici škroba kemijski obrađeni, izbjeljivani i enzimski razbijeni u kratke lance šećera. To znači da, iako ga na etiketi ne piše šećer, on u našemu tijelu djeluje gotovo trenutačno kao čisti glukozni udar. Jeste shvatili? Ne djeluje samo na vama na značajno povećavanje šećera u krvi ili loše funkcioniranje inzulina, samo šećer. Jedan od najgorih, možda i najgori otrov se naziva taj modificirani škrob. Vi kad njega pojedete, vama šećer iste sekunde skoči gore, nekoliko stotina puta i vaše tijelo odmah dolazi u stadij koji je rapidno lošije za njegovo zdravlje. Ali prije što nastavim sa emisijom, moji dragi gledatelji, jedna velika vijest. Nedavno u mojoj ordinaciji imam mogućnosti prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju i upite za liječenje i za moje konzultacije na svim jezicima svijeta. Zato nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79200. Pošaljite nam poruke putem Vibera, WhatsApp ili e-maila. I to će biti za nas super jednostavno. Mobitelom uslikajte vaše nalaze na bilo kojem jeziku svijeta i pošaljite nam Viberom, WhatsAppom ili e-mailom. Mi ćemo u našoj ordinaciji pregledati vaše nalaze, besplatno će vam očitati vaše medicinske nalaze, reći naše mišljenje i onda će vam ponuditi naše konzultacije sa opcijama i cijenama naših usluga. I rekao sam, na bilo kojem kraju svijeta, sa bilo kojeg jezika zovite, jer 26 godina liječim pacijente na ovaj način. Mislim da mogu pomoći vama, jer ću vam napraviti poseban program prirodnog liječenja, zdravih životnih navika i ciljanih prirodnih lijekova za vaše bolesti. Čak ćemo te prirodne lijekove dostaviti na vašu adresu i onda ćete se prvi puta u životu liječiti prirodno, sigurno i bez nuspojava, onako kao što ste oduvijek trebali. Ali krenimo dalje sa emisijom. Možemo reći, u trenutku kad ga pojedemo, bilo u kruhu, gotovim juhama, umacima, proteinskim pločicama, pa čak i u vitaminskim napitcima, razina šećera u krvi naglo raste. Gušterača reagira lučenjem ogromne količine inzulina, hormona koji regulira šećer u krvi. No kako se to pojava više puta dnevno, iz dana u dan, nastaje inzulinska rezistencija, stanje u kojem stanice više ne reagiraju pravilno na inzulin. To je prvi korak prema dijabetesu tipa 2, masnoj jetri, poremećajima štitnjače, pa čak i preranom starenju. I tu priča nestaje. Maltodekstrin, primjerice, ima viši glikemijski indeks od čistoga šećera. Ponekad i 110 puta više. To znači da brže uzrokuje i snažnije skokove glukoze u krvi. Puno brže nego da ste pojeli žlicu običnog bijeloga šećera. No budući da se nalazi u proizvodima sa oznakama bez šećera, light ili fit, mnogi ga smatraju zdravom alternativom, što je dalje od istine. I to su te velike prevare prehrambenih industrija. Fit jogurti, fit nalazi, bez šećera i vi svi jadni mislite, evo sad jedem nešto super zdravo. A ne čitate ono dole što piše, a kasnije ću vam još detaljnije reći koji su to pod imenima nalazi taj modificirani škrob. I o tome jako vodite računa. To su čiste reklame da vas se navuku da jedete ove silne otrove, što nažalost danas najveći broj osoba i jede. Osim što razara metaboličku ravnotežu, ovaj sastojak narušava i zdravlje crijevne mikrobiote. Studije pokazuju da maltodekstrin može poticati rast patogenih bakterija poput Escherichia coli i salmonele, dok istodobno smanjuje broj korisnih bakterija koji štite crijeva. Rezultat je kronična upala crijeva, slabija apsorpcija hranjivih tvari i povećani rizik od autoimunih bolesti. Dakle, ako ga ne osjećamo odmah, ovaj skriveni ugljikohidrat tiho i sustavno slabi naš organizam iznutra, iz dana u dan obrok
po obrok. Jedan od glavnih načina kako ćemo mi vas sve abnormalno razboljeti, da vam uništimo zdravlje crijeva, tankog i debelog crijeva i želuca. Bilo to kemijskim lijekovima, bilo to lošom prehranom. Mi kad to radimo mjesecima, godinama i slično, uništimo našu probavu, štetne bakterije abnormalno rastu, naš imunitet pada i onda bilo koja druga bolest super jednostavno dolazi u naše tijelo. Međutim, moji dragi gledatelji, ovako će vam djelovati taj modificirani škrob ako ga redovito jedete na vaše zdravlje. Vas jako dobro me slušajte. Mi živimo u vremenima kada je visoko prerađena hrana glavni dio svakodnevnih obroka i moderne prehrane modernog čovjeka. Danas više od 50% osoba već ima bolesnu masnu jetru, čak i puno više, i svi vi koji imate prekomjernu tjelesnu težinu, imate veliku količinu ili dosta masnih naslaga na trbuhu, praktično sigurno imate masnu jetru. Ono što vi ne znate, nažalost ova naša djeca danas koji imaju 5, 6, 2, 3 ili ne znam 10 godina svakodnevno jedu ove otrove i zadnje studije pokazuju da 30% djece već danas ima masnu jetru, a skoro otprilike 30 do 40% već ih ima rezistenciju na inzulin. Što konkretno znači, u roku 5, 6, 7 godina mi ćemo imati abnormalan broj djece i mladih ljudi koji će imati bolesnu jetru i dijabetes, a o tome nitko ne priča. U suštini glavnih razloga biti će upravo ova loša prehrana koju svakodnevno konzumiramo. Budite sigurni da ovaj maltodekstrin i modificirani škrob izuzetno loše djeluje na zdravlje vašega mozga. Mozak je izuzetno osjetljiv na nagle promjene razine šećera u krvi. Kada jedemo hranu bogatu ovim skrivenim ugljikohidratima, glukoza najprije naglo poraste, pa zatim naglo padne. Taj roller coaster izaziva nagle promjene u raspoloženju, nervozu, tjeskobu i umor. Kronično visoke razine inzulina također remete prijenose signala u mozgu i povezane su sa pogoršanjem pamćenja, koncentracije i većim rizikom od Alzheimerove bolesti. Maltodekstrin i slični škrobovi potiču stalno visoku razinu inzulina, što sa vremenom remeti ostale hormone, kortizol, leptin, hormone štitnjače. Dakle, uzimajući sve te katastrofalne namirnice koje ću malo kasnije reći, kompletno uništava funkcioniranje hormona u vašem tijelu. Od hormona gladi, hormona sitosti, hormona što izazivaju ugodu, hormona stresa, hormona štitnjače, sve ide u kaos. I onda smo depresivni, i onda smo anksiozni, onda se prekomjerno debljamo, onda smo nervozni pa nemamo energije i puno toga. Jer su hormoni u kaosu, jer ovo je svakodnevna naša prehrana. Vodite računa jedući ovu vrstu hrane i tekako taložite masno tkivo u trbuhu. I isto tako, kod osoba sa predispozicijom poremećaja štitnjače, ovaj tip prehrane može ubrzati razvoj hipotireoze. Inzulin i kortizol remete ravnotežu u hormona u krvi, što je krasno i nevjerojatno bitno za reći. Isto tako, kao što sam malo prije napomenuo, jedući ovakvu vrstu hrane kompletno uništavate zdravlje vaše probave. Glavni, ili ja bih rekao 70% vašeg imuniteta ide iz probave, jer se tamo nalazi veliki broj zdravih mikroorganizama koji potiču razvoj samoga imuniteta. Mi kada uništimo naš crijevni mikrobiom i kada počnu rasti loše bakterije, loši mikroorganizmi, onda mi razvijemo sve ostale bolesti puno jednostavnije. I upravo ovaj modificirani škrob potpunosti uništava našu probavu, uništava imunitet, da je to kako želite izbjegavati. A možemo reći da modificirani škrobovi dokazano oštećuju sluznicu crijeva. Mijenjaju pH vrijednost i potiču rast patogenih bakterija. To dovodi do sindroma propusnih crijeva gdje toksini i neprobavljanje tvari prelaze u krvotok i izazivaju upalne reakcije u tijelu. Osim što slabi imunitet, ovaj proces itekako oštećuje i potiče autoimune bolesti, kronični umor i puno toga. I vi morate voditi računa, svi vi koji imate bolesne zglobove, bolesne kukove, bolesna koljena, bolesna leđa, reumatoidni artritis, kada god ovo jedete, situacija će biti sve gora i gora. Svi vi koji imate plućne bolesti, koji imate, visoki krvni tlak, koji imate rizik
od moždanog srčanog udara. Samo jedite ovu hranu, vi rapidno pogoršavate rizik i razvijanje i srčanog udara i moždanog udara i puno drugih bolesti. Naravno, jedući ovu hranu sigurno ćete se debljati. I danas nas je preko 60-70% odraslih osoba prekomjernom tjelesnom težinom. Mnogi su više i morbidno pretili jer mi ovo jedemo svaki božji dan. Ono što hoću reći, gdje se skriva ovaj opasni ugljikohidrat? Kad bi se mogli vidjeti koliko se industrijskog škroba nalazi u svakodnevnoj prehrani, mogli bi ostati šokirani. On je skriven svuda i to u ne samo očito nezdravim proizvodima. Nalazimo ga u kruhu, pecivima, picama, zdravim žitaricama za doručak, proteinskim pločicama, juhama iz vrećice i instant pire krompiru, mliječnim desertima, umacima, preljevima, pa čak i u dječjim formulama i dodacima prehrani. Zašto je tamo? Zato što je jeftin, povećava volumen, daje privid gustoće i poboljšava teksturu proizvodima. Proizvođačima donosi profit, a potrošačima donose bolesti. I vi danas, još vam malo kasnije napravite, što još nalazite u ovome? I sada kad ovo sve lijepo krasno vidite, brza hrana, pice, hamburgeri, pohana hrana, sladoledi, energetske pločice, sokovi, dakle mi to svakodnevno jedemo. I to ono što nama najviše odgovara, jel tako? Jer smo navikli konzumirati visoko procesiranu hranu koja je razvijena u laboratorijima zadnjih 40 godina i mi samo trebamo više puta dnevno jesti i onda će nama svaki dan, kao što je ovdje kod nas u Hrvatskoj, svakih mjesec dana novi shopping centar izraste i mi svu svoju novce ušteđevine potrošimo na hranu ili recimo na druge stvari koje nam apsolutno uništavaju zdravlje. Međutim, moji dragi gledatelji, jedna od najvećih prevara će biti namirnice ili proizvodi koji pišu bez šećera. I na mnogim proizvodima danas piše bez šećera, sugar free, low carb ili fit snack. Ali ono što ne piše velikim slovima jest da proizvod sadrži maltodekstrin ili modificirani kukuruzni škrob. A ti sastojci u tijelu podižu šećer u krvi brže nego glukoza. Dakle, proizvodi bez šećera zapravo mogu izazvati veći skok inzulina od obične čokolade. Tako su milijuni ljudi prevareni kako misle da jedu zdravo, a zapravo polako uništavaju svoj metabolizam. Super zdravo, minerali, vitamini. Samo kupite čokoladice, energetske pločice i to je sve danas legalno. Dakle, mi to sve legalno kupujemo i što više toga želimo i to je ta propaganda koja danas zarađuje stotine milijardi eura, dolara svake godine na osnovu toga što vama ovo nudi. Kako nastaje industrijski škrob? Da bismo razumjeli zašto je toliko opasan, moramo znati kako se proizvodi. Industrijski škrob prolazi kroz niz kemijskih procesa. Prvo, mehaničko usitnjavanje i rafiniranje. Drugo, dodavanje natrijevog 3-tilfosfata, spoja koji oštećuje bubrege i kosti. Treće, izbjeljivanje natrijevim hiplokloritom. Da, to je ista stvar kao u varikini. Četvrto, dodavanje vinil acetata, spoja koji je potencijalno kancerogen. I na kraju sušenje i miješanje sa aditivima. Rezultat je bijeli prah bez okusa, mirisa i bilo kakve hranjive vrijednosti. Ali kad ga unesemo u naše tijelo, on se ponaša kao eksploziv i trenutačno podiže glukozu, potiče inzulin i izaziva upalne procese u tijelu. Gledajte, ovo je sve potpunosti katastrofa i to je sve ono što najviše jedemo, najviše obožavamo. A znate koja je kombinacija, ono najveći otrov što možete zamisliti? To je kada kombiniramo taj rafinirani, zapravo modificirani škrob sa nezdravim uljima. I sad me jako lijepo saslušajte šta mi jedemo kada ovo podete, to je potpuna katastrofa u vašem organizmu. Sami škrob veći je problem, ali postaje 10-struko opasniji kad se kombinira sa sjemenkinim uljima i zagrijava. To je tipična kombinacija u čipsu, krepkerima, pomfriju, prženim grickalicama, kroasanama i pekarskim proizvodima. Pod utjecajem visoke temperature škrob i rafinirana ulja stvaraju toksične spojeve, aldehide i oksidirane lipide. Ono što se događa, ti spojevi oštećuju stanice, ubrzavaju starenje, povećavaju rizik od Alzheimera, raka i bolesti srcima. Drugim riječima, ona vrećica čipsa ili light crackera koja se čini bezopasnim
djeluje poput kemijske bombe i kompletno uništava naše zdravlje. To ono kad odete u pekaru, onda vidite tamo stotine vrsta krosana, kolača, peciva, fenomenalno. Što više toga jedemo, fenomenalno. Unutra 0 minerala, 0 vitamina, 0 nutrijenata, a katastrofalna bomba. I čemu je ovdje kvaka najveća, moji dragi gledatelji? Kvaka razumijevanje da ovo kada jedete, to neće brzo uništiti vaše zdravlje. Stvari što naše tijelo u stanju mnogo niza godina, ajmo reći, poništavati te štetne utjecaje loših kemikalija u našem tijelu. Međutim, mi to što više toga jedemo, što više uništavamo jetru, imunitet i slično, onda ćemo mi jako lijepo i krasno dobiti jako veliki broj tih problema nakon 5, 10, 15, 20 godina konzumiranja takve hrane, budite sigurni. Gdje se nalaze ove namirnice? Zapravo same modificirani škrob. Bitno je čitati deklaracije. Na etiketi piše modificirani škrob, ili corn starch, ili maltodextrin, ili kukuruzni škrob, ili rižin škrob. Onda znate da u ruci držite proizvod koji uništava zdravlje. Najopasniji ugljikohidrat na svijetu nije šećer, nego ono što svakodnevno zamjenjuje industrijski, kemijski prerađeni škrob. On nema nikakvu prehrambenu vrijednost, a uzrokuje kompletno uništavanje našeg zdravlja i to je moji dragi gledatelji. I zato sam prije nekoliko godina napisao jednu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ta knjiga, ova knjiga ovdje, vidite, ova knjiga ovdje se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. To je jedna knjiga u kojoj ćete naučiti sve što trebate znati o zdravoj prehrani, najzdravijem režimu prehrane, koje namirnice smijete jesti, koje namirnice ne smijete jesti. I ukoliko želite biti malo pametniji, da svakodnevno ne trujete abnormalnim količinama novaca u svoje tijelo, možda ne bilo loše od vas da za jednu picu kupite jednu knjigu. I da pročitate nešto što je dobro za vas i za vaše zdravlje. Svi koji još niste kupili, ova knjiga je prevedena na engleski, njemački, hrvatski i poljski jezik i možete odmah kupiti dolje ispod video zapisa. Pa naučite što je zdrava prehrana i što trebate raditi. Tko hoće može kupiti, tko neće, ajmo svi na pice, hamburgere, bureke, ćevape, to je puno bitnije za naše trenutačno zadovoljštine. Ali tako, moji dragi gledatelji, znate što mi svi radimo na kraju krajeva? Za naše kratkoročno zadovoljavanje, osjećaj ugode, mi kompletno uništavamo naše zdravlje na dugi vremenski period. Za onaj par okusa pice, hamburgera, ćevapa mi ćemo se osjećati 5 minuta bolje, a na duge strane ćemo sigurno rapidno oboljevati od tih bolesti, ali tu smo gdje smo, moji dragi gledatelji. Za kraj emisije vam želim pročitati jedan dio iz Biblije i danas ćemo čitati nešto jako interesantno. Čitat ćemo Evanđelje po Marku i to će biti Evanđelje po Marku 6, 14 do 16. U Bibliji piše strepnja Heroda Antipe i piše: ču to i kralj Herod, jer se Isusovo ime bilo razglasilo. Govorilo se to Ivan Krstitelj, uskrsnuo od mrtvih i stoga djeluje u njemu čudesne sile. Drugi su tvrdili da je to Ilija, treći opet da je to prorok kao i svi stari proroci. Ali kad Herod ovo ču, izjavi: onaj komu sam ja odrubio glavu, Ivan, uskrsnuo je. Ovaj odlomak opisuje strah, sumnju i strepnju kralja Heroda Antipe, čovjeka koji je dao pogubiti Ivana Krstitelja. Kad je čuo o Isusu i njegovim djelima, savjest mu se uznemirila. Nije razumio ono što se događa, ali je osjećao da se suočava sa Božjom istinom. Istinom koju nije mogao više potisnuti. Herod je znao istinu, ali ju je ignorirao jer mu nije bila ugodna. I upravo tu dolazimo do poruke za danas. U suvremenom svijetu mi često zatvaramo oči pred istinom, osobito kad se tiče onoga što svakodnevno činimo svome tijelu. Znamo da šećer nije dobar, ali ga i dalje unosimo. Znamo da nam bijelo brašno, industrijska hrana i kemijski aditivi razaraju zdravlje, a biramo da ne želimo znati. Kao što je Herod bio zarobljen svojim strahom i navikama, tako smo i mi često zarobljeni svojim prehrambenim ovisnostima i iluzijama o zdravoj hrani. Istina je jednostavna, naše tijelo ne laže. Ono nam svakim simptomom, umorom, bolešću pokazuje da nešto nije u redu. Danas nas Božja riječ poziva da otvorimo oči i pogledamo istini u lice. Ne s osjećajem krivnje, već s mudrošću i vjerom. Kao što je Isus donio svjetlo u vrijeme tame i straha, tako i mi trebamo unijeti svjetlo znanja, svjesnosti i zdravih odluka u svoj svakodnevni život.
Bog nam je dao tijelo kao hram duha, a na nama je da ga čuvamo, ili ga ne želimo uopće čuvati i onda samo trebamo jesti ovo što jedemo. I nažalost, to nitko ne shvaća. Mi živimo doslovno u vremenima kada mi u potpunosti smatramo da normalno je biti bolestan, normalno je piti 5-10 lijekova dnevno, to je sve u potpunosti normalno. I normalno da ja sad recimo kada pričam o ovome, da to zapravo nije istina. Ja mislim da je puno bolja istina da ovo sve što sam danas napravio da je super zdravo, ali tako moji dragi gledatelji? Što više toga, što skuplje, što više, tim bolje. I mi i dalje punimo trgovačke centre, mi i dalje punimo blagajne svi tim industrijama, to je fenomenalno. I to je u nastanku sigurno nekoliko desetljeća. Danas vam je to potpunosti kaos. Molim vas, dragi gledatelji, ovome pametom bilo dosta. Da drugi puta uzmete proizvod pa da pročitate šta piše na proizvodu. Ako piše modificirani škrob, molim vas, nemojte jesti. A kada ste vi zadnji puta pročitali etiketu na proizvodima? Nikad. Je tako, moji dragi gledatelji? To je to za danas, moji dragi gledatelji. Ja bih pozdrav, Bog vas blagoslovio. Vidimo se drugi puta. Ja bih pozdrav.